संसार सारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। प्रभु जिनसे खुद मिलना चाहे उन लोगों की किस्मत क्या रूहान करो, उस रब से रूहान करो। सत्यं शिवं सुन्दरं संसार सारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। ओम शांति। आज सुख शांतिमय जीवन बा परिवार भितर सुख शांतिर अनुभूति निमंते आधार है राजयोग। तार चतुर्थ दिवस। सर्वप्रथमे आमे गोटा अधा मिनिट परमात्मा पिता शिव बाबा ध्यान रे बसिबा, स्मरण करिबा। तेणुकरी नीरव रे रही अलर्ट ही कि बसिबा, आखि खोला रहिबो, अंतर्मुखी ही आत्मचेतना रे निजर मन बुद्धि को एकाग्र करी सोल कॉन्शियस अवस्था रे शिव बाबा को ध्यान करिया। स्मरण करंतु, चिंतन करंतु, मु एक सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा, चैतन्य अजर अमर अविनाशी। शरीर मोर कर्म करिवार इंस्ट्रूमेंट। मु आत्मा सप्तगुण अष्टशक्ति दे भरपूर। मन बुद्धि को एकाग्र करे। किछि समय पई एही भौतिक जगतरू संकल्प शक्ति को आध्यात्मिक जगत पट को एकाग्र करी
अंतरयात्रा करे। आत्मार यात्रा संसार सूक्ष्म लोक रु उच्चरे आध्यात्मिक जगत निराकार धाम परम धाम पटु। परम धाम निवासी सर्व आत्मांकर चिरंतन पिता परमात्मा सह मिलनर लक्ष्य रखिछि। अनुभव करंतु शांति धाम केते सुंदर, लाल रंगर सुनेली चमकदार प्रशस्त घर। पिता मोर सर्वशक्तिवान सर्वगुणर सिंधु सत्य शिव सुंदर शिव बाबा। सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु सदृश पितांक भली मो आत्मा बिंदु स्वरूप रे परम धाम रे विराजमान। शक्तिर संचार गुणर संचार शिव बाबा निकटर मु अनुभव करुअछि। सागरर ढेउ भली मते स्पर्श करी शांति प्रेम आनंद उद्भासित करे। एक अजଣା खुशी शक्तिर अनुभव मो आत्मा करे। अनुभव करंतु नीरवरे स्व अध्याय प्रभु अध्याय अति सुखकारी। ओम शांति। गतकाली परमात्मा पिता सर्व आत्मांकर रचयिता शिव बाबांकर परिचय प्राप्त कले। रूप ज्योतिबिंदु घर परम धाम गुण दिव्य गुणर सागर सृष्टि रे अवतरित हुअन्ति। ड्रामार शेष भागरे कर्तव्य आज आमे स्पष्ट हेले संपूर्ण परिचय रो समाप्त होबो परिपूर्ण होबो। कियत अंशरे आमे जानी पारले जे साधारण आत्मार जन्म मृत्यु भली परमात्मा पिता शिव बाबांकर सृष्टि रे कर्तव्य नाही। शिव बाबा आवश्यक स्थले जेतेबेले समस्त परम धाम निवासी आत्मा तले अभिनय रंगमंच रे आसी तमो प्रधान हो जाती अर्थात कलिर अंतिम भागरे
ନିଜେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ସକ୍ଷମତା ନଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଶିବ ବାବା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭଳି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଡ୍ରାମା ଚକ୍ରରେ ନାଟକ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯଦି ଆସନ୍ତି କେବଳ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଲାଗେ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ଆତ୍ମା ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା, ତା'ର ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇକି ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ପରମାତ୍ମା ପିତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଡ୍ରାମାର ଆସନ୍ତି ତ ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ତା'ର ରୋଗ ଶୋକ ଚିନ୍ତା ଅଭାବ ସବୁ କିଛି ଥିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି ସୁନାରେ ଖାଦ ଦେଲେ ସୁନାର ସିନା ପବିତ୍ରତା ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାରଟା ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ବା ଶକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଜଷ୍ଟ ଅଲଗା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବେଶୀ, ସେଥିରେ ଖାଦ ମିଶିଲେ ତାର ଶକ୍ତିଟା କମିକି ଶକ୍ତିହୀନତା ପଟକୁ ଗତି କରେ। ତ ପରମାତ୍ମା ପିତା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶତପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିବେ ଶରୀର ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହିଁ ମିଳିବ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯାହାର କିଛିଟା ଆମେ କାଲି ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗତକାଲି ଦାଦା ଲେଖରାଜଙ୍କ କଥା। ତ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପରମାତ୍ମା ରହିକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ତ ଦାଦା ଲେଖରାଜ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଘରେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫିଲ୍ କଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ତାପରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପିତା। ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପମ୍ ଶିବ ଅହಂ ଶିବ ଅହಂ, ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପମ୍ ଶିବ ଅହಂ ଶିବ ଅହಂ, ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଅହಂ ଶିବ ଅହಂ। ତାପରେ ଦାଦା ଲେଖରାଜ ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ପୁରା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ ସିଏ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ଏକ ଅଲୌକିକ ଆଧାରର ହେଲେ ବି
ସାଧାରଣ ରୀତିରେ, ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଦାଦା ଲେଖରାଜ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ଶରୀରର ନାମ ଅମୁକ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ସେଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କରୁ କରୁ ପ୍ରଥମେ ଘର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମେଡ଼ିଟେସନର ଆଧାରରେ ଓମ୍ ଧ୍ୱନି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 400 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଘରର ବଡ଼ ଅଗଣାରେ ବସିକି ଓମ୍ ଧ୍ୱନି କଲେ। ସେଇଥିରେ ଶିବ ବାବା ଖୁସି ହେଇକି, ଯେଉଁ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମକରଣ କଲେ ଏବଂ ଦାଦା ଲେଖରାଜଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାଚୀ ନାଁ ରଖିଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ପ୍ରଜାପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଏଟା ଆମେ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରୂପ, ଧଳା ବାଳ ଚୁଟି, ନିଶ ଦାଢ଼ି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ। ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର, କୋରାନ, ବାଇବଲ ସବୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ, ସହସ୍ର ଭୁଜା। এই ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାହେଇଛି, ଭାବିବା ବିଷୟ। ସତେ କ'ଣ ଚତୁର୍ମୁଖୀ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ବି ଦେଖାହେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତ ଶିବ ବାବା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିକି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏଟା କେବଳ 400 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବନି ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ବୋଲି ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଜଯୋଗର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ସତ କଥା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି ବା ହେଲି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଦିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମୟଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଘରରୁ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ନୂଆ ଘରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ହୁଏ, ପୁରୁଣା ଘରର ରିମଡେଲିଂ ହୁଏ ବା ବିନାଶ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ମତ, ବହୁ ପ୍ରାନ୍ତ, ବହୁ ଭାଷା ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ ଅଧପତନର କାରଣ ହୋଇଯାଉଛି, ତାର ବି ଅବସାନ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍କର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିନାଶକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସଂକଳ୍ପ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏଟା ହିଁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘମାଘୋଟ ଅଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ଆସିବା ଅଛି, ସେଟା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର। ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ
सत्य जुगरे लक्ष्मी नारायण सम्राट कौन सम्राज्ञ थिले। कट कर दिए ठीक। तो सत्य जुगरे जो कहुई लक्ष्मी नारायण राजत्व थिला, नारायण सम्राट थिले, लक्ष्मी सम्राज्ञी थिले, सेटा सत कथा। आ प्रजा भी तो देवी देवता समान थिले, समस्त भितर दिव्य गुणर आचरण थिला। तो तार अभ्यास बा स्थापन वर्तमान चली, भविष्य रे विष्णु को द्वारा पालन, अर्थात विष्णु रूप है लक्ष्मी नारायण रूपर युग्म रूप। किंतु भाई और भौणी माने एटा हमें देखिबा ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर पूजा करूछु आमे, जोटा कि भक्ति मार्ग रु चली आसी भक्ति काल रु। किंतु ये ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर रचयिता किए? परमात्मा पिता। से ज्योतिबिंदुर तार सेटा स्पष्टीकरण नहीं, सेटा तो एमिति हैला गोटे मनुष्य अच्छी तार मुंड नहीं, तो देहटा कौन हम? तो रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो माने कि संसार जो ड्रामा चलची तार स्थापन पालन विनाश पाई रहिले, एवं से तीन शक्ति उपरे देवता उपरे भगवान हेले परमात्मा। ए रहस्य को आम जानी पारिले हमको बुझा पड़िबो जे परमात्मा जे से एक भगवान सुप्रीम एवं तांकर तीनोटी शक्ति देवता हेले ब्रह्मा विष्णु शंकर, एवं तांको शिव बाबांकर रचना हेले आत्मा, जो कि साधारण मनुष्य रूप रे संसार रे रही छंती। तो मनुष्य देवता रचयिता परमात्मा शिव भगवान। ए रहस्य भी हमर स्पष्ट जना नथिला। तो एथरो आमे स्पष्ट हेले जे परमात्मा पिता जो कली जुगर शेष समय आसंती बा वर्तमान अद्याविधि आसी छंती। देखंतु धर्म स्थापन करने सहज, धर्म पिता भी अनेक आसिले, सी तांकर जो मत व्यक्त कले से धर्म स्थापन हैनी, से मतर समर्थक बाहरले, एवं समर्थक जेतेबेले 12% पृथ्वीर शतकड़ा मनुष्य संख्या को भितर हुए, से मतटा ही धर्म रे परिणत हुए। तो उदाहरण जी प्रकृत रे जीशु कृष्ण बाइबल लिखि नाहंती कि गुरु नानक ग्रंथ लिखि नाहंती, तांकर फॉलोअर्स लिखिले। जेतेबेले तांकर संख्या गरिष्ठ हैला, सेही दर्शनटा सेही मतटा ही धर्म रे परिणत हैला। किंतु परमात्मा पिता जो संसार को आसी धर्म स्थापन करूनांती, जो देवी देवता धर्म थिला सेटा लोप हो जाइछि, पुणी थरे ताकू संस्थापन पुनः स्थापन करिया पे आसंती। तेटा एते सहज नुह। जो देवी देवता धर्म थिला कलीर अंतिम बेल को जड़क पाखरे भी देवत्व नहीं। अन्य पार्श्व कहवा गले आहरी अनेक धर्म, हाँ खाली हिंदू अच्छी ता नुह, सिख मुसलमान आदि आदि केते मठ केते पंथ केते सन्यास धर्म एते सब रही। किंतु गोटे ही देवी देवतार आचरण समस्त भितर दरकार, एवं से समस्त को एकमत करने को हम सेटा केमती ना समस्त को गुणवान चरित्रवान करवा। परमात्मा को उद्देश्य केते
ମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉ ଦୂରାନ୍ଦେଶୀ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ବୀଜ ବପନ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ରାସ୍ତା ବି କେମିତି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିକି, ବାହୁବଳ ମାରପିଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିକି ପବିତ୍ରତାର ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରେଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ରହିବା। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ନୀରବରେ ରାଜଯୋଗର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଯଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା ହେବ। ସଂକଳ୍ପରେ ଇଚ୍ଛା ଟୁ ମଚ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦମନ କଲେ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧାରରେ ଶିକ୍ଷିତ କଲେ ଯେ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ରବାନ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ମତର ହିଁ ଦୁନିଆ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଏସବୁ ରହିବନି, ସମସ୍ତେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ, ଦେବତା ସମାନ ହେବେ। ଏ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ଗାୟନ ଅଛି, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଏକାଳ କି ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସଂସ୍କାରଗତ ହେଇପାରିବ, ଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ଜଣେ ହିଁ ଏମିତି ଆତ୍ମା ସିଏ ଯେ କି ତିନିଟା ଯାକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକାଳକି କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ରାଜ୍ୟ ଏକ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ରୂପରେ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିବନି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବା ହେତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା ବା ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ କି ପୂଜା କରିଦେଲେ କି ଆଦି ଆଦି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ରଚୟିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ବି ତ ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତନରେ ହେଉ କି ଭାଷାରେ ହେଉ କି କର୍ମରେ ଭୁଲ କଲେ ତାର ପରିଣାମ ବି ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବି ଆମର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଆତ୍ମାର ଖେଳ। ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ସେଟା ସମୟର ଅନ୍ତରାଳେ ଚାଲିଛି, ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖାଇକି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆସୁଛେ, ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ, ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମା ପିତା
ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ଘୁରୁଛି। ସେଥିରେ ଡ୍ରାମାଟା ସୃଷ୍ଟି ଅବିନାଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଡ୍ରାମାର ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛୁ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦେଲେ, ସୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମା ପିତା କହନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ 3 ଭାଗ ସୁଖ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦୁଃଖ। ସେଟା ବି କର୍ମର ହିସାବ ବା କର୍ମ ଫିଲୋସଫିକୁ କାଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ସେଟା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚକ୍ରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଭାଗ ଡ୍ରାମା ସମାନ ସମାନ ସମୟର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ 1250 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ 4 ଯୁଗର ସମଷ୍ଟି 5000 ବର୍ଷ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଦେଖାହେଇଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳି ଯୁଗ ଦେଖାହେଇଛି। ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା, ଏକ ରାଜା, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ସବୁକିଛି ଏକ ମାନେ ଏଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁନା 2 ହାତରେ ତ ତାଳି ବାଜେ ନା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆୱାଜ ହୁଏନି। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବିଶେଷତା ହେଲା ଏଟା, ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପରମଧାମରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସତ ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ଏଠି ଆତ୍ମା 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କାରେ 16 ଅଣା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, 100% ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ପାରାଡାଇଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହନ୍ତୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସିନା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା, ଯାହାର କି ଅଭିଷେକ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେ ସିଂହାସନ, ରାଜସିଂହାସନର ନାଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 1250 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜାରାଣୀ ରହିବେ, ସେ ତ ହେଇପାରିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନର ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ରାଜାରାଣୀ। ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ରାଜବଂଶ ଚାଲିବ, ତାର ପୁଅ ତା ପୁଅ ରାଜା ହେବେ। ଏଭଳି ଫାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଥାର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଯେମିତି ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛେ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡୱାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଆଦି ଆଦି, ଠିକ୍ ସେମିତି। ତ ଏଠି ରାଜା ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ। ତାପରେ 1250 ବର୍ଷ ପରେ 14 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଲେ ସେ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ। ଏଠି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। କିନ୍ତୁ 1250 ବର୍ଷ ହିଁ ସମୟ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆଭରେଜ ନେବା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 8 ଜନ୍ମ, ତ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହେଉଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 12 ଜନ୍ମ, ତ 120 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଆୟୁଷ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ରହିଛି, ମାତ୍ରାରେ ଭିନ୍ନତା, 2 କଳା କମ୍। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର, ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ
दैवी गुणयुक्त दैवी कलायुक्त, तेणुकर एठी दुख शांति नाही। अर्थात सृष्टि रे कर्म फिलोसफी जहाँ रही एमाने तार फर रे चलिए ताको मानिकी चलिए। तो सत्य त्रेता माने 2500 वर्ष ड्रामार अधा, तापरे स्वस्तिकर बाम पार्श्व देखाई। तो द्वापर जुगरे पहुँचवा बेले 2500 वर्ष भितरे आत्मा 8 थर 12 थर 20 थर जन्म ग्रहण कर सारी। तो देहरे रहीकि 2500 वर्ष चलवा पर हठात तार देह प्रति आकर्षण क्रिएट हुए। समय को देखिकी संकल्प से कहती। तो ता द्वारा कौन हुए, देह प्रति आकर्षित हेबे, देहर आकर्षण रे रहिबे, जो द्वारा मन दूषित हब आ धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ग्रासीब धीरे धीरे। तो एठी आत्मा 12 कलायुक्त हुए। तो मध्य समयटा एटा होची रज प्रधान समय। एठी आत्मा सृष्टिर जो नियम जो कर्म दर्शन तार विपरीत दिगरे चलिला, तो पतन विमुखी हब। 1250 वर्ष भितरे 21 थर जन्म मृत्यु। तो जन्म मृत्युर संख्या जेतिकी अधिक हब, प्रत्येक जन्म रे बंचिबा लिमिटटा सेतिकी कमी कमी जीव। एटा को ताम्र जुग बोली कहा जाए। एठू अल्प अल्प दुख शांति आरंभ है, किंतु विकार जोगु ए सब होची कहीं भी से ज्ञान बा से बुद्धि रहिलानी, बुझा पड़लानी, कारण प्राचुर्य एटी बहुत थिला। तो प्रथमे भक्तिर आरंभ है द्वापर, भगवान को डाकिबा। तापरे कलिजुग आसी, कलिजुग भी 1250 वर्ष, जो थिरे मनुष्यर बुद्धि आउरी क्षीण हो जाइछि। एठी आत्मा 1250 वर्ष भितर 42 थर जन्म मृत्यु रे आछि, अर्थात घन घन जन्म घन घन मृत्यु। तो तमो प्रधान स्टेज मान विकारर प्राधान्य एठी बढ़ी जाए। भ्रष्टाचार, पापाचार, एडल्ट्रेशन, ए सब बेसी अत्याचार, ए सब बहुत हो जाए। तो कौन कहा जाए, अति हेले अंत, अंत परे आदि। देखंतु एठी जो आमर तमो प्रधान स्टेज है, अर्थात सबू जेते भी आत्मा रहिले समस्तଙ୍କର तमो प्रधान स्टेज, कहीं क्या परिवर्तन करें। तेणुक आपण जो गोटे छोटिया कर्नरटे देखुंट सेटा है ताकू कहुए कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुग। से समयटा देखंतु कलीर किछि अंश सत्यर किछि अंश नहीं कि लोकेट कराहेछि, निर्धारित कराहेछि। ए समयटा भगवान को अवतरण समय, कारण अधर्म को लोप करिवा, सत्य धर्म को स्थापन करिवा, एटा आउ कोनोसी आत्मार सक्षमता नुहे। तो ड्रामा रे थरुटिए अंतिम समय रे परमात्मा पितांकर दिव्य अवतरण हुए।
तो ये है दुईटा जुगर संगम कन्फ्लुएंस एज जेहेतु कल्याणकारी पिता आसीछंती आत्मांकर कल्याण साधित करिवा पई आत्मांकर कल्याण कौन होची ना उत्तम पुरुष हेबे अर्थात श्रेष्ठ चरित्रवान हेबे। तो से परमात्मा पिता सत्य ज्ञान खाली शुणु नांती तार केमती आम अनुभव करिवा परिवर्तनटा सुनिश्चित हब से राजयोग मध्य शिखौछंती। तो ये है सृष्टि चक्रर ज्ञान अर्थात राजयोग शिखिबा पूर्वरु आमको ये तीनटा जिनस जानिबा दरकार जे राजयोगर प्रैक्टिस करिवो सी देह ना आत्मा जहाँ प्रति जोगाजोग मिलन रखिबो सी किए परमात्मा किए भगवान किए तार संपूर्ण परिचय कौन तापरे भगवान को सहित जो सृष्टि रे ही तार मिलन हबो बा संजोग हबो से सृष्टिर अभिप्राय कौन गति कौन ए तीनटा जाक को जानी पारले केवल राजयोगर अभ्यास करि परिबा संभव हो ता नुहे जीवन भी सफल हो अर्थात सुख शांतिमय हम। तो वर्तमान आमको बुझा पड़ला जे आत्मा ए सृष्टि चक्र रे आबद्ध है कि शरीर रूपी वस्त्र पिंधिकी अभिनय मात्र करुछि कारण ड्रामाटा बना बनाया बन माने बनी बनाई बन रही बनने को कुछ नहीं अर्थात ड्रामा रे जेमती धरंतु थिएटर ड्रामा अच्छी से गोटे एक्टर रो देह खराब हैला तो आउ जड़े भी रोल करिपर किंतु ए सृष्टि रूपी नाटक रे जो आत्मा रोल करिछि समय अंतराले सी सही समय रे सही प्रकार ही रोल करिब निश्चय अर्थात जेमती पिक्चर देखुले आपण फास्ट शो जीवे तापर नाइट शो जीवे रीलटा जो घूरे फास्ट शो रे बसिकी आरंभ होबा पर पिक्चर 5 मिनिट रे आपण जो रोलटा प्ले हेइतिला देखिचंती नाइट शो रे भी रीलटा घूरी की 5 मिनिट हेले सेही रोलटा ही प्ले होबो बुझी पारचंदी। तो ठीक सेमती ए जो सृष्टि चक्र रे आमे देखिले चक्राकार रीति रे जोटा घुरुची जो पॉइंट रु स्टार्ट हेतिबो पुणी से पॉइंट रु स्टार्ट हबा को केते समय लागिला 5000 वर्ष। तो सृष्टि रूपी नाटक जो सेटा 5000 वर्षर थरे पुनरावृत्ति हुए सेथिपाई आमे वर्तमान जो बसिकी सृष्टि चक्र विषय शुणुछु जी जो वस्त्र बा शरीर रूपी वस्त्र परिधान करछे समय जो समय हेछि जो माने आमे शुणुछे ठीक सेमती 5000 वर्ष परे रिपीट हब एवं 5000 वर्ष पूर्वे मध्य ए सीन ए रील रो परिलक्षित हेइथिबो आजी होउछि भविष्यतर 5000 वर्ष परे हब। ए निराट सत्य एवं अद्भुत रहस्य सृष्टि रूपी नाटक। तो से परमात्मा पिता कहती
तमे देवता थिल वर्तमान साधारण मनुष्य रे आसी जाइछ पुणी दिव्य गुण को धारण कले देवी देवता रूप रे आसीब। तो यहाँ किसी नुआ कथा हेलानी जो आमे भाबिबा जे मनुष्य रू देवता केमती हबो। आमे बहु बार होइछे कारण सृष्टिटा अविनाशी सेइथिरे 5000 वर्षर नाटक। तो अविनाशी सृष्टि रे नाटकर पुनरावृत्ति बहु बार हो सारी। तो से परमात्मा पिता कहती जेतेबेले आमे रहस्य को बुझी परिबा कौनसी परिस्थिति व्यक्ति द्वारा आसु कि प्रकृति द्वारा आसु कि वस्तु द्वारा आसु आत्मा हलचल रे आसीबा उचित नुह। काहेकि ना नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। कौनसी जिनस ए ड्रामा रे नुआ रीति रे हो नाही। एटा कल्प पूर्वे हेइथिला। कल्प माने 5000 समष्टि को वर्षर समष्टि को गोटे कल्प कहा जाए। कल्प पूर्वे हेइथिला वर्तमान भी होउची भविष्यत रे सेमती रिपीट हबो। किंतु ए ड्रामा स्मृति आ विस्मृतिर तेणु करिकी गत जन्म रे किभली प्ले करथिले हमर मन नहीं। वर्तमान जहाँ प्ले करी दउछे सेटार अनुभवी होउछे एवं एई अनुଯାयी भविष्यत रे प्ले कले मध्य आत्मा विस्मृत रे थिबो। तेणु करी ए जो ड्रामा चक्रटा भगवान बुझौछंती आमे फ्यूचर पे ड्रामा कही परिबा बा गुड एफर्ट पुरुषार्थ करिकी फ्यूचर को ब्राइट करी परिबा। किंतु जहाँ बीतीगला ड्रामा सेटा आमे जानी पारले तो अतीत जहाँ बीती जाइछि ताको मने पकेकी वर्तमान को नष्ट करिबा उचित नुह। बहुत समय रे कौन होची परिस्थिति आसिकी चली जाउची किंतु आम स्मृति रू सेटा पोछी होनी बारंबार ताको चिंतन करिके दुखी होची। तो परमात्मा पिता कहउचंती बीती को चितो नहीं। पास्ट इज पास्ट ताको मने पकाओ नहीं कारण बरं ताठो उत्तम हबो वर्तमान को सफल कले। तो जहाँ आमे पाप करी देइछे सेटा चिंता करिया उचित नुह। वर्तमान किभली आत्मिक स्थिति रे रही कि परमात्मा पितांको डायरेक्शन अनुଯାयी कर्म इंद्रिय द्वारा श्रेष्ठ कर्म करिबा जହାର आधार रे उज्जवल भविष्यत पाइबा। ये होची सृष्टि रूपी नाटकरू शिक्षा। कारण एइथरु केही भी बात जीवेनी। जो मनुष्य भाबुची भगवान प्रार्थना कले मोक्ष को प्राप्त करिबी मुक्ति प्राप्त करिबी परमात्मा ज्योति रे जाई कि मिसी जीवी नाई। परमात्मा को आइडेंटिटी डिग्निटी अलगा आत्मार आइडेंटिटी डिग्निटी अलगा। दुईटी जाक अविनाशी जिनस निज भितरे परस्पर फ्यूज हेई पारिबे ना। मिसिबा क्षणी प्रश्न उठिबो केबे आविर्भाव हेइथिला। मिसिला माने पुणी केबे आविर्भाव हबो। तेणु करी भाई और भौणी माने ए जिनसटा एमती मुक्ति धाम परमात्मा पितांको घर एवं आत्मार मध्य घर। तो आत्मा परम धाम रे जाइकी तार स्थान रे सी रहिबो किंतु परमात्मा रे लीन हबो नाही। आउ गोटे भ्रांति आमर अछि जे ब्रह्मलोक से परम धाम ही सेटा हला स्थान किंतु आमे ब्रह्म ही भगवान कहि दउछे। सेथिबे आत्मा ब्रह्म स्थान रे रहिबाकू ब्रह्म रे लीन हे गला कहा जाए।
अविनाशी जिनस केबे भी ता सत्ता को सी हरैबनी। तेणुकरी ब्रह्म भगवान नहीं, ब्रह्मटा हूँ महातत्व। जमी सृष्टि रे 5 तत्व रही सेमती परम धाम भी गोटे तत्व, सेटा हूँ षष्ठ महातत्व। तार अलगा ना है ब्रह्मलोक। तो परमात्मा भी ब्रह्मलोक निवासी, आत्मा भी ब्रह्मलोक निवासी, दिहे चिरंतन दिहे सत्य। से परस्पर भितर मिसिबा प्रश्न माने फ्यूज हो जावा प्रश्न उठुनी, लीन हो जावा प्रश्न उठुनी। हाँ, लीन शब्दटा कौटी ना परमात्मा स्नेह रे निमग्न हवा, मज्जी जीवा, लीन हवा, किंतु सत्ताटा लीन हो जावा। ए रहस्य सृष्टि चक्र ज्ञान स्पष्ट हुए ना। परमात्मा सर्वव्यापी, से सदा ब्रह्मलोक निवासी, परम धाम निवासी ना। आत्मा पाई निर्वाण प्राप्ति बा मोक्ष अच्छी। आत्मा शरीर को परित्याग करिकी परम धाम रे जीवा को मुक्ति प्राप्त कला कहा जाए। तो प्रत्येक ड्रामार आदिरु खेली खेली आत्मा जो आसे पुनर्जन्म चक्र रे, ड्रामा शेष हेले जो घर को जाए, घरर परम धाम रो अन्य ना हैला मुक्ति धाम। तेणुकरी आमे समस्ते खेल खेलुचे ड्रामा रे, पुणी घर को जीवा, किंतु घर को जीवा पूर्वरु आम भितरे आत्मिक चेतना जागृत हवा दरकार, जोटा आमे द्वापर भूली जाइथिले। तो इस रहस्य को, सत्य को आमे उपलब्धि कले ही आत्मा तार परित्राण पाई, पापर भस्म करिवा पाई ताकू राजयोगर अभ्यास बा निष्ठा आवश्यक होची। परमात्मांकर सान्निध्यर आवश्यकता रहुची। ए रहस्य को हमको बुझिया को हम। तो तेणुकरी वर्तमान जो विषयटा स्पष्ट हैला, ड्रामा रे रोल कले वर्तमान शेष समय रे परमात्मा हमको निर्देश दौचंती जे आत्मिक चेतना रे रुह। देहर भाण, देहर अभिमान, देहर अहंकार को छाड़, सत्य चेतना रे रहिले तमे घर को बिना दुख अशांति रे जाई परिबो। हाँ, शक्तिहीन आमे फील करूछु, से परमात्मांकर सान्निध्यर आवश्यकता रहुची। से जिनस को अनुभव करने पाई निजे परमात्मा परम धाम घरू आसी हमको शिक्षा प्रदान कर। तो आपण माने बुझी पारले ना, जे समय अनुजाई परमात्मा को संकल्प आसिला जे मु तलकू जाइकी सृष्टि चक्र रे मोर अभिनय मु आरंभ करी, अर्थात आत्मांकर चेतना को सत चेतना रे, आत्मांकर चिंता बोझ को सत चिंतन रे, आत्मांकर कार्यर जो कामर जो भारी अच्छी ताकू कर्तव्य रे परिणत करिया पई आछंती। तारी ना ही हैला राजयोग। जो चलंतु आमे वर्तमान राजयोगर किछि समय पाई अभ्यास करिबा। मन बुद्धि को स्थिर करंतु। नीरव रे सचेतन जागृत अवस्था रे
ବସନ୍ତୁ। ଆଖିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହେ ମନ ବୁଦ୍ଧି, ଚାଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନାରେ ଯିବା। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ସଂକଳ୍ପର ବିଧି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। ସଂକଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମସ୍ତକର ଦୁଇ ଭ୍ରୂଲତା ମଝିରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ। ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ବାଲା, ଶରୀରର ମାଲିକ, ରାଜା। ମନ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଗ୍ର କରୁଅଛି ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ କିଛି ସମୟ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବସ୍ତୁ ବୈଭବର ସଂସାରରୁ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ଏକାଗ୍ର କରେ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରାଏ। ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା ରାଜଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏକ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ନେତ୍ରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିଅଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଆଧାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱୟଂର ରୂପକୁ। ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅବିନାଶୀ ଚମକୁଥିବା ହୀରା ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଭରି ରହିଥିବା 7ଟି ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ମୋର ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ମୋର କର୍ମ, ସତ୍ୟ ମୋର ଭାଷା, ସତ୍ୟ ମୋର ଆଚରଣ।
ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀରରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂର ସିଂହାସନରେ ଉଚ୍ଚରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖ। ସାରା ଦିନରେ ସଚୋଟ ହେଇ ରହିବା, ସାଧୁତାର ଆଚରଣରେ ଆସିବା, ସରଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଜଟିଳତା କୁଟିଳତା କଟୁ କଥାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ନେହ, ଦୟା, ସହଯୋଗ ମୋର ନିଜ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଥିରୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆନନ୍ଦର ମୁଦ୍ରାରେ ସାରା ଦିନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ରୂପେ ରହିବାର ଅବକାଶ ମିଳେ। ଏସବୁ ଗୁଣର ଧାରଣ, ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଶକ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି। ସ୍ୱଧର୍ମରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରାଜା, ଦେହର ଧର୍ମରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରାଜିତ। ଏଣୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ମୁଁ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଗତି କରେ ପରମଧାମ ପଟକୁ। ପରମଧାମରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ପିତା, ଯିଏକି ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଦୟାର ସାଗର। ଏହି ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଯେଭଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଉଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଅତି ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓ ଶାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ ରଚୟିତା ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ ରଚୟିତା ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ମାନବ ଦେବତା ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମାନବ ଦେବତା ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସଙ୍ଗମରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ ରଚୟିତା
ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। से परम पिता परम सद्गुरु से परम शिक्षक से परम पिता परम सद्गुरु से परम शिक्षक ब्रह्मा विष्णु आउ शंकर माध्यमे कराती तिनि कर्तव्य स्थापना पालना विनाशर कार्य स्थापना पालना विनाशर कार्य निराकार जे कराती विश्व मंचरे विश्व रचयिता शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି। जन्म होइबी ब्रह्माक शरीरे आसिछन्ति अवतारी अजन्म होइबी ब्रह्माक शरीरे आसिछन्ति अवतारी आबु पर्वते शान्तिर किरण देउछन्ति विश्वे भरी भक्तिर फल भक्तଙ୍କୁ से आसी भक्तिर फल भक्तଙ୍କୁ से आसी निजे ज्ञान देउछन्ति विश्व मंचरे विश्व रचयिता शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି विश्व मंचरे विश्व रचयिता शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି मानव देवता संसार को स्वर्ग मानव देवता संसार को स्वर्ग संगम रे गढ़ुछन्ति विश्व मंचरे विश्व रचयिता शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି शिव बाबा ଆସିଛନ୍ତି।